Hi, so this is our PTPR English for year 6, okay? Okay, so for 4 weeks we have been constructing sentences. So today, okay, minggu terakhir sebelum kita cuti, we will try to combine all the sentences to make a full paragraph out of it, okay? Kita akan gunakan apa yang kita belajar selama 4 minggu ni, okay, untuk membentuk satu perenggan yang penuh, okay? Okay, so just now I told you, okay, today you are going to practice all the sentence types that you have learned and make paragraph out of the sentences. Okay, kita akan gunakan semua yang kita belajar untuk membentuk paragraph ataupun kita panggil sebagai karangan, essay ya. Okay, so this one sama juga dengan gambar yang sebelum ni kita buat, okay. But hari tu kamu buat 5 sentence sahaja kan? Okay, but this one, okay, to make this paragraph, okay, first write the intro, second paragraph, 5 sentences. Okay, 5 sentences ni, okay, Miss tidak tentukan sama ada kamu mau mulakan dengan SVO kah, SVA kah, N kah, SV adjective or whatsoever you want. Okay, kamu boleh gunakan dengan apa-apa jenis ayat yang kita sudah belajar, tapi lebih kurang, okay, dalam dalam perenggan kedua tu 5 ayat. Okay, perenggan ketiga pun 5 ayat. Okay, gunakan apa yang kita belajar. Perenggan keempat pun 5 ayat. Okay, menggunakan apa yang kita sudah belajar. Okay, Miss akan bagi contoh selepas ni ya. Last paragraph, closure. Okay, intro dengan closure ni sebenarnya kita sudah buat ni. Okay, tapi mungkin kamu lupa-lupa sudah kan? Tapi tidak apa, nanti Miss akan tunjukkan contoh. Okay, count your words. If more than 100 words, make 1, 2, 3 and 4 paragraph only. Okay, contohnya lah kan, kamu buat tu kamu rasa perenggan kamu yang kedua dan ketiga tu sudah panjang. So, perenggan keempat kamu tidak perlu buat lagi. Kamu cuma perlu buat perenggan 1 intro, perenggan 2 isi, perenggan 3 isi, terus ke perenggan keempat, perenggan yang terakhir iaitu closure. Kalau kamu kira perkataan tu sudah lebih 100 atau sudah sampai 80, okay, stop. Okay, we only do it until 80 words only. Okay, sampai 80 sahaja. Okay, this is a sample of essay that I've prepared for you. Okay, ini adalah sampel essay yang Miss sediakan untuk kamu. Daripada gambar ni, kita buat essay. So, here the intro. Senang kan intro dia? Adam is a good boy. He likes to spend time with his family. This is his story. Yang ini boleh hafal kan? Okay, hari tu kita buat Adam is a kind boy. He likes to help people. This is his story. Okay, kamu mau guna yang itu pun boleh. Mau guna yang Miss bagi ni pun boleh. Okay, Adam adalah seorang budak yang baik. He likes to spend time with his family. Okay, Miss ganti dekat sini. Dia suka menghabiskan masa bersama keluarganya. Okay, sebab kita kena logik lah. Tengok gambar tu, kita ubah mana ikut kesesuaian soalan. This is his story. Okay, boleh hafalkan yang ini. Adam is a good boy. He likes to spend time with his family. This is his story. Okay, kamu tengok closure tu. Paling senang closure. Penutup dia. Okay, kita sudah belajar kan? That was his story. The moral of the story is to be kind. Pun boleh. Okay, tiada masalah. Okay, to be kind to his family, to be kind to our family pun boleh. Okay, whatever you want to do, okay, you can do. As long as dia logik atau cerita dia boleh diterima akal. Okay, kalau kamu perasan dekat sini, okay, sebelum Miss mula, okay, Miss cuma ada 82 patah perkataan. Yes. And then Miss cuma ada 4 perenggan sahaja. Okay. Tapi Miss tidak buat sampai 5 perenggan sebab Miss sudah capai 82 patah perkataan. Okay, untuk karangan section C, kamu cuma perlu buat 80 hingga 100. So, kalau sudah sampai 80, stop. Okay. If you want to write more, boleh je. Tapi sampai 100 je. Paling tinggi 100. Okay. Do not write more than 100. Okay. Because the more you write, the more mistake you make. Okay, so tengok perenggan 1, paragraph 1. Last week, Adam and his family went to cinema. Okay, went to the cinema. Miss pun tersalah. Dekat lepas tu ada the lagi Miss tertinggal. Okay,
So, last week itu cuma penambahan makluman, okay, untuk untuk buat dia jadi past tense. Okay, Adam and his family went to the cinema. Okay, SV. Okay, cinema adalah noun ya, kata nama. Okay, they went by bus. Mereka pergi menggunakan bus. Okay, ini pun sama. SV O pun boleh, SVN pun boleh. They were happy. SV adjective. They arrived at the cinema early. Okay, dia cuma tambah perkataan early. Mereka sampai di pawagam awal. Pawagam juga, okay, adalah noun-nya. Okay, so kalau kamu perasan semua ni, okay, means ada ulang-ulang, SV noun, SVO. Okay, it's up to you. So nanti kalau kamu buat, kamu cuma perlu pastikan, okay, tidak perlu guna 5 tu pun boleh. Mau guna 5 tu pun boleh. Okay, 5 jenis ayat tu maksudnya ada SVO, SVA, SV noun, subordinating conjunction plus compound sentences, or subordinating conjunction plus complex sentences and coordinating conjunction plus compound sentences. Okay, bagi yang pelik-pelik apa Miss cakap compound sentence, complex sentence ni, okay, means kamu sudah tertinggal lesson, kamu kena tengok balik video sebelum ni ya. Okay, boleh refer video part-part sebelum ni. Ini adalah video yang ke-11, kamu ada video 1 hingga 10. Okay, bagi yang tertinggal. They bought ice cream rather than popcorn. Rather than. Okay, so this one is complex sentences ya. Okay, see, Miss telah gabungkan beberapa jenis ayat. Okay, kamu buat macam tu. 1, 2, 3, 4, 5 ayat dalam perenggan pertama. Perenggan kedua, Adam and his sister watch Upin Ipin movie. Okay, they were delighted. SV adjective. Delighted tu gembira, teruja. Okay. Okay, so kamu kena carilah perkataan-perkataan lain ya. Okay, the movie was interesting. Sama juga SV adjective. Okay, Adam's mother promised to bring them again soon. Okay, dekat sini 1, 2, 3, 4. Okay, dekat sini pula Miss cuma letak 4 ayat. Sebab ayatnya sudah panjang. Kalau Miss mau tambah pun lagi, jadikan 5 ayat pun tiada masalah. Okay, sebab kita kena capai 80 patah perkataan. So, this is the example ya. Okay, buat ayat pendek-pendek sahaja. Yang penting semuanya adalah grammatically correct. Semua ayat kena betul susunan dia. Sama ada kamu mau guna SVO, SVA, adjective, SV noun, okay, subordinating to ke, ataupun coordinating conjunction. Okay, intro dan closure. So, you can refer untuk yang ini kamu kena salin dalam buku kamu ya. Yang ini contoh yang Miss bagi ni kamu kena salin. And your homework for today is this one. Sudah pernah buat juga kan? Okay. So, this one buat macam tadi. Kena ada intro. Okay. Bagilah nama. Carilah siapa-siapa dekat sini. Okay. Bagilah nama. Pilih salah seorang je. Okay. And then you write about that person. Okay. Perenggan pertama. Okay. Buat perenggan pertama. Buat closure. Okay. Lepas tu kira dulu. Kalau kamu sudah buat perenggan 1, 2, 3 tu, okay, sudah buat closure pun lebih sudah capai 80, tidak perlu buat perenggan yang keempat ni. Tapi jika tidak sampai, okay, kamu boleh buat sampai 5 perenggan. Okay. So, are you good? Okay, so this one kamu kena buat sendiri ya. Kena hantar dengan Miss ya untuk saya makan. Okay. Boleh refer dekat video ni. Kalau yang ada masalah, boleh tanya Miss secara personal. Okay, so make sure everyone complete your homework. Okay, send it to me for checking, and thank you for your cooperation. See you in our next GM class on Thursday. Bye.